Hello, good morning everyone. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Yuliana Antonia Noning SPD dalam pembelajaran Bahasa Inggris kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang thanking and apologizing. Well class, the aims of lesson, tujuan pembelajaran. First, students are able to understand how to express thanking and apologizing. Yang pertama, siswa mampu memahami bagaimana caranya mengungkapkan terima kasih dan ungkapan penyesalan atau meminta maaf. Second, students are able to express thanking and apologizing expression. Siswa mampu mengungkapkan ungkapan terima kasih dan ungkapan penyesalan atau meminta maaf. Now, let's try to answer these questions. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. What do you do when someone helps you? Apa yang kalian lakukan ketika seseorang membantumu? What do you do when your mom gives you a present? Apa yang kalian lakukan ketika ibu kalian memberi kalian hadiah? What do you do when your friend buys you something? Apa yang kalian lakukan ketika temanmu membelikan kamu sesuatu? Yes, you're right. Benar, kita tentunya berterima kasih kepada mereka. We thank them for their kindness. Ya, kita berterima untuk kebaikan mereka. Berterima kasih untuk kebaikan mereka. Do you know how to thank someone? Tahukah kalian bagaimana caranya berterima kasih kepada seseorang? Let's take a look at the example. Perhatikan contoh. First, thanking someone. Yang pertama, berterima kasih kepada seseorang. Nah, please look at this dialogue between Chesno and Glory. Chesno says, "Glory, here is your book. Thank you for lending me." Glory's response, "You are welcome, Chesno." Well, students, anak-anak, how did Chesno say thanks to Glory? Bagaimana Chesno mengucapkan terima kasih kepada Glory? Yes, he said, "Thank you for lending me." Jadi Chesno mengatakan, "Thank you for lending me." Terima kasih sudah meminjamkan saya. Okay, the followings are what people usually say to express thanks and its response. Jadi berikut ini adalah apa yang biasanya orang-orang katakan untuk mengungkapkan terima kasih dan responnya. The expression of thanking, ungkapan terima kasih. Thanks, thank you very much, thanks a lot. And its response, responnya, you are welcome, my pleasure, it's my pleasure, don't mention it. Okay, student. Number 2, apologizing expressions. Ungkapan-ungkapan untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf. Let's try to answer these questions. Jadi jawablah pertanyaan berikut. What do you do when you make mistake? Apa yang kalian lakukan ketika kalian melakukan kesalahan? What do you do when you hurt someone? Apa yang kalian lakukan ketika kalian menyakiti seseorang? What do you do when can't help someone? Apa yang kalian lakukan ketika tidak dapat membantu seseorang? Yes, we ask for an apology.
Jadi kita meminta maaf atau kita mengungkapkan rasa penyesalan. So, do you know how to ask for an apology? Tahukah kalian bagaimana cara mengungkapkan penyesalan atau meminta maaf? Let's take a look at the example. Perhatikan contoh. Apologizing expression. Teacher says, guru mengatakan, please come on time. Jibril's respond, I'm sorry for coming late. I won't do it again. How did Jibril say apologize to the teacher? How did Jibril say apologize to the teacher? Ya, bagaimana caranya Jibril mengungkapkan penyesalannya kepada guru? He said, I'm sorry for coming late. I won't do it again. Jadi dia mengatakan, I'm sorry for coming late. I won't do it again. Saya meminta maaf, saya menyesal karena datang terlambat. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah anak-anak, the following are what people usually say to make an apology. Berikut ini adalah apa yang biasanya digunakan orang-orang untuk mengungkapkan suatu penyesalan. Perhatikan kalimatnya. Asking for forgiveness. I'm sorry for coming late. Reason, I woke up late. Promise, I don't want to do it again. Jadi, ungkapan penyesalannya, I'm sorry for coming late. Saya minta maaf karena datang terlambat. Alasannya, reason, I woke up late. Saya bangun terlambat. Promise atau janji atau niat, I don't want to do it again. Ungkapan berikutnya, I'm sorry for coming late. I woke up late. Jadi ini ungkapan meminta maaf atau ungkapan penyesalan disertai dengan alasan. Jika yang pertama tadi, ungkapan penyesalan disertai alasan juga janji. Yang ketiga atau yang berikutnya, I'm sorry for coming late. Nah, ungkapan penyesalan, dia tidak mengungkapkan alasan, namun dia mengungkapkan janji. I won't do it again. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat, I'm sorry for coming late. Saya meminta maaf, saya menyesal karena datang terlambat. Dia tidak menyertakan dengan reason or promise, alasan atau janji. Jadi keempat ungkapan ini semuanya bisa dipakai. Boleh hanya asking for forgiveness tanpa disertai dengan reason and promise. Boleh asking for forgiveness and reason. Boleh juga asking for forgiveness and promise. Boleh hanya menggunakan asking for forgiveness seperti I'm sorry for coming late. Berhenti di situ. Oke, kelas. Here are what people usually say to respond to an apology. Nah, respon terhadap ungkapan penyesalan atau permintaan maaf dari orang lain. Respon yang bisa kalian pakai adalah, That's alright, I forgive you. That's no need to apologize. Let's forget it. I accept your apology, so don't worry. Well, let's just forget it. So, are we friends again? Okay, class. Now, the time to do the exercise. Your task is complete this dialogue. Number 1, thank you. And what is the response? Number 2, I'm sorry. And what is the response? Baiklah anak-anak,
Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu percaya kalian dapat memahaminya dengan baik. Namun, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan bertanya kepada Ibu. Jangan sungkan-sungkan ya. Okay, so it's enough for today. See you next time. Bye-bye.